yang mutan nadia ilolongan na to mandar mau tandi tewe ijene tandi wulle sambayang iya mo maparri di pogau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tumalabi yami yanasanna yan namasipot pa Allah subhanahu wa ta'ala ingay sangi mapuji laripot pa Allah subhanahu wa ta'ala nasaba lambi itere alloy semata ilala pamasena itu pata Allah subhanahu wa ta'ala diberua pepa penyama pata Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mala tahu menjama ya mata ia masa horor yama mudah-mudahan mak barakai anak malar kia tahu semata ilala riona pata Allah subhanahu wa ta'ala. Anda toi dia lupai untuk nak bersalam anak massalawat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan kita yamiyana sanna malolongan yang tahu syafaatna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumalabiu yang yanasan yang namasi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan tentang adab-adab buang air dan beristinja. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang masalah wudu yang sempurna. Intinya anda tuak membahas tentang perbedaan atau khilafiyah ilalang imam mazhab yang ada yang diakui oleh umat Islam, karena menurut yau inai tahu mapuau mesa amalan ilalang agamana anak metaiwan di lori imam mazhab ia nakui umat Islam seluruh dunia, maka selamat miti tahu. Namun intinya ia paralu melu palambi adalah tentang ruhna jene atau nyawana jene. Dalam bahasa lain yaitu akad tanah jene. Apalagi akad tanah jene, iya tuh akad tanah jene adalah untuk nami pacini secara lahir batin poler yang ganana anu carupu, baik anu carupu lahiratta anak carupu batitta, carupu na batitta. Ilalang hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apalambi sahabatna disanga Abu Hurairah yare hadise ilalangi ri kitab Sahih Muslim nomor 586 mawangi Nabi sallallahu alaihi wasallam melo do patiroi mesa amalan ia malah mapacinyo pole dosa-dosamu anna malatoi ma'ake derajatmu riuri sesena pata Allah subhanahu wa ta'ala. Mawami para sahabat, ya tentu ya Rasulullah, melo tahu ya Rasulullah. Mawami Nabi sallallahu alaihi wasallam yaru amalango mukasuku macoai yenemu musempurnakan jenekmu di waktu ia andia menyama musading. Nah, ia nak maksud di waktu yang anda menyama musading adalah di waktu malima subuh.
di waktu rio sak melo dua petome loli melo dua petome tambeng melo dua petome penyamani manyaman natindo dipasa membue sawak melo tau ngalolong rio no pot apa Allah subhanahu wa ta'ala lau tamanjene untuk nama ibadah lori pot apa Allah subhanahu wa ta'ala ana iya dibaksu iya watuanna dipasuku ye neta ye ripogau jene sesuai dengan ia sampaikan beberapa imam mazhab yang diakui. Kemudian kita lakukan itu sebanyak 3 kali. Di pacini 5 tak lambilete tak sebanyak 3 kali. Kemudian anda terus peria lupe untuk semata pangar tahu loripot apa Allah subhanahu wa ta'ala di waktu manjene tahu. Mau mianang guruta mau melo semata ilala pangaran di waktu manjene baca Fatihah. So iya tuh dia baca Fatihah tahu adalah simbol ilauri di anggota wudu. Misalnya pertama Bismillahirrahmanirrahim diuri mata adalah simbol kekuasaan. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin diuri ngata simbol daripada pau-pau macoa. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim dari rupata simbol kemuliaan. Kemudian Maliki Yaumiddin adalah simbol keadilan. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari ulutta adalah simbol daripada pengetahuan dan penyembahan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim ditalingata simbol daripada mendengar petunjuk-petunjuk yang baik. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah simbol keistiqomahan meleteriat tonganan. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah simbol daripada perlindungan dari melangkah kepada jalan yang sesat atau melambal tangalan ia andiang naulo ibata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga membaca dibaca di mata dibaca rio Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ilan diate tak meroto lepot Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada pain rosa-rosa di mata ya. Karena Allah lah yang berkehendak, yang mampu mengampuni daripada segala kesalahan-kesalahan kita. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin narawwitu lupat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada pang rosa-rosa ngangata anak semata narahkan ni patap Allah subhanahu wa ta'ala tuntun patap Allah subhanahu wa ta'ala supaya semata anu macoa mesum mapuji-puji talun patap Allah subhanahu wa ta'ala anak pau-pau macoa. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim dia rupa tak ada simbol kemuliaan. Mudah-mudahan miwe cahaya patap Allah subhanahu wa ta'ala rini-rilino lambilo manini mi Allah patap Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Kemudian Maliki Yaumiddin simbol keadilan mauang ia tu mani real riwoe nami adili tu patap Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan merau itu lalan di ateta lori patap Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan de lima kanat tak di manini ia matarima catatan macoa oleh patap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kairita Rauta loripat apa Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nami pasalama ipat apa Allah subhanahu wa ta'ala boleh menerima tahu catatan ia andam macoa. Kemudian selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in simbol pengetahuan diri lutta ya, penyembahan yang sesungguhnya kepada Allah.
Emiro itu lepat Allah subhanahu wa ta'ala supaya napacin itu dosa-dosa pikirata anna mudah-mudahan saya pikirata semata macoai napa ingarat tahu laripat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ihdinas siratal mustaqim yeri talingat ta semata mairan ni tahu anu macoa nadapangan ni rosa-rosana talingat ta pairan nitta poli mairan yang undam macoa anak merah tu lari pada Allah subhanahu wa ta'ala supaya semata manyamang tahu mapairan ni petunjuk poli lipat ta Allah subhanahu wa ta'ala anna nasihat macoa poli ri luar salata. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim merau itu lipat ta Allah subhanahu wa ta'ala ada pangan yang ganana rosa lete tadi peli tak lawe lau rueto manini meli alori di orang dan macoa. Kemudian merau itu lipat ta Allah subhanahu wa ta'ala landia teta mudah-mudahan napakua ire lete ta istiqomah mala tahu meli alori acuangan anak diori alori woi manini Allah tegakkan kaki kita di atas jalan siratal mustaqim mala tahu melewati jalan siratal mustaqim lambi lori babana surga napata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin meratulun talarupata Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nipasalamai boleh di kaki-kaki yang tergelincir ke dalam neraka manini lori woy. Mudah-mudahan nibe itu petunjuk pada Allah subhanahu wa ta'ala natuntung ini tahu untuk semata meli atau lori atonganan meli atau di ruang anu macoa di ruang macoa di ruang ia malolongan pemasina pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu kemudian merau itu lepat Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ad-du'a mukhul ibadah, bahkan menjadi salah satu karya daripada Al-Habib Abdullah bin Mustafa Al-Idrus dalam bukunya yang berjudul Ad-du'a mukhul ibadah. Ini menunjukkan betapa pentingnya yang namanya doa di dalam beribadah. Tumalabin Allah subhanahu wa ta'ala iya ringan di apa-apa rina di eri palam di mawe iya manna sawa jatuh cari poongan iblis setan semata miwoda dipengaruhi supaya mawe itau manjama-yama paritana peta Allah subhanahu wa ta'ala anak sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mutan dia idolongan atau mandar maungan tandi tewe ijene tandi wulle sambayang iya mo maparri di pogau. Mudah-mudahan dia manfaatnya untuk kita yang sana. Dan saya akhiri minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.